Okay, well, happy to be here still. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes I see a lot of the same faces, and I'm still in the same clothes up here too. So y me alegra ver muchas caras que ya vi anteriormente. let's continue on. Así que vamos a continuar. I did not have time between the last two to go bird watching, but I Así was que no tempted. tuvimos mucho tiempo para vernos y saludarnos, pero seguimos. So when I teach Trinity in the early church in my classes, Cuando yo enseño la Trinidad en la iglesia primitiva en mis clases, I often get the luxury of spending 8 hours on it. a veces yo tengo que gastar 8 horas en eso. I do not know how much time I have now. Nobody's told me, and there's no clock going. No sé cuánto tiempo tengo porque no hay un reloj que me diga cuánto tiempo tengo, Pastor Rudy. But I'm pretty sure it's not 8 hours. 1 hour. Yo sé que no son 8 horas. dice. 1 hour? 1 hour. Okay, very good. Okay, so when we take a look at Trinity in the early church, we are looking at the biggest struggle about who Jesus was ever. Cuando hablamos de la Trinidad en la iglesia primitiva, miramos que la gran batalla es quién es Cristo Jesús. The heart and soul of the struggle to understand how to fit what the scripture says about Jesus Christ into a doctrine had at its core, who is Jesus? Y en la mayor lucha para entender qué era la Trinidad es quién es Jesús en la iglesia primitiva. Who is Jesus in relation to God? ¿Quién es Jesús en relación con Dios? You see, the philosophy of the day, the Platonic philosophical milieu, Los filósofos platónicos had identified that the Logos was not the same kind of creature that the monad was. y ellos identificaban que el Logos no era el mismo Dios del principio The monad alone was the monarch. y que el demonio era el Dios monarca. And according to Plato and Platonism of the first and second centuries, Y de acuerdo con Platón y el platonismo de los primeros siglos, the monad was completely aphysical, y el demonio era completamente, no era físico, purely spiritual, era solamente espiritual. nothing having to do with any kind of corporality. No tenía nada de cuerpo físico. So much so that this creature that was the one God from which everything came was unable to create materiality. Y que este Dios era incapaz de crear cualquier cosa física. The way I like to word it, he was so transcendent that he could not be immanent enough to create. La realidad era tan trascendente que no podía ser tan inmanente para crear. Therefore, in order to create, he put out from himself an emanation, Así que para poder crear, él tenía que sacar algo de sí mismo. a second that was enough different from himself to do what he could not do because of Era his tan lack of diferente de sí corporality. mismo que no podía hacer lo que él podía hacer. So this second, the Logos, called the Demiurgos, Así que este demiurgo, who was also called by Plato in the Timaeus, the father of all, así que este demiurgo fue llamado por Platón el padre de todo. kind of similar to the way Isaiah calls the Son in Isaiah 9 the everlasting Father. Así como Isaías llama en Isaías 9 a el Hijo del Padre Eterno. But Plato presents this second, the dyad, the Logos, as different than the monad. Y Platón presenta a este como diferente del Dios original, Different in nature, diferente en su naturaleza, because the dyad was capable of being both immanent and beyond. y que este era tan diferente porque podía ser inmanente y tan diferente como el otro. The dyad, the second, the Logos, was capable of actually creating a physical earth. Este Logos era capaz de crear este mundo físico. Therefore, the creation happened in the Timaeus, something like this. Así que la creación para él era algo así como esto. God, the monad,
thought up the creation, El Dios pensó en la creación communicated his thoughts spiritually to the dyad, y él comunicó de manera espiritual esto, and the dyad, who was the Logos, created. y el Logos entonces creó. Okay, that's in the mind of everybody as they're reading the New Testament. ¿Esto está en la mente de alguien cuando lee el Nuevo Testamento? That's what they taught the rich people in elementary school and junior high. Esto es lo que diferencia a la gente de la junior de la gente rica. So when they read John chapter 1 Cuando leen Juan 1 and verse 1, y el versículo 1, they read it different than it was written. ellos lo leen diferente de lo que está escrito. Let's review. In the beginning was the Word, En el principio era la palabra and the Word was with God. y la palabra estaba con Dios. So far, Plato's okay. Hasta ahí vamos bien. Okay, so in the beginning, the Logos resided with the monad. El Logos, en el principio el Logos residía con el demonio. Pero the next phrase blows Plato out of the water. Pero la siguiente frase explotaba la mente de todos. The Logos was God. El Logos era Dios. Plato says, no, that's not what I said at all. No, eso no es lo que dice. And John says, of course, I'm correcting you. Sí, Juan dice, yo estoy conectando. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Gets rid of Sabellianism, extreme oneness. Así como dice que en el principio era la palabra. And the Word was God, Y la gets palabra rid of era Dios. Arianism, the idea that God put forth another of a different kind. Y Dios puso su pie de una manera diferente. So, in this one little verse, En este pequeño versículo we have the answer to the 4th century debates tenemos la respuesta al debate del siglo IV on the Trinity. sobre la Trinidad. Because in the 4th century debates, you have all kinds of things that had come up through the 2nd and 3rd centuries. Y así que en el debate del siglo IV vienen todas las corrientes que vienen del siglo II y del siglo And to keep, III. and de to los keep it debates. simple, I'm going to discuss with you first the biblical issues involved in trying to understand the scripture on the Godhead. Y vamos a empezar primero tratando de entender los aspectos bíblicos sobre la Trinidad. And then I'll go to the solutions they tried. Y luego vamos a ir a las soluciones que ellos intentaron. And then I'll go to the struggle of the 4th century itself. Y luego vamos a ir a la lucha, a la batalla que se enfrentó en el siglo IV. So what are the background scriptural issues that people find in scripture and do not immediately understand? Vamos a ir entonces a lo que la Biblia dice y las cosas que la gente no entiende de manera inmediata. Where in scripture do you find that God is one? ¿Dónde encuentran ustedes en la escritura lo que dice que Dios es uno? The core passage of monotheism comes down to us from Deuteronomy 6:4, right? ¿Verdad que sí? Deuteronomio, ¿cuánto? The 6:4. Shema. The Shema, El Shema. that the good Jew in the 1st century was supposed to be saying every day. Que todo buen judío del siglo I repetía y decía. It's actually the thing that is the first part of the 5 tenets of Islam that the good Islamists 6 centuries later are supposed to say every day. Esto es lo que se supone que todo buen islámico dice, iba a decir posteriormente en los siglos que siguieron. The Shema says, La Shema dice, "Hear, O Israel, oye Israel, the Lord our God, the Lord is one el God." Señor nuestro Dios, el Señor uno es. That's scriptural. Eso es lo que dice la Biblia. But so is the New Testament scriptural when it says the Father is God, Pero también el Nuevo Testamento dice que Dios es el Padre, the Son is God, que el Hijo es Dios and the Holy Spirit is God. y que el Espíritu Santo es Dios. So here's the scriptural issue. Aquí está el asunto bíblico. We have one God, Tienes un Dios and 3 of them are called God.
en tres que son llamados So we Dios. have a plurality in the oneness. Así que tienes una pluralidad en la unidad. We got hints of that in the Old Testament, the Elohim, plurality. We also have the plural options for echad, etc. Así que también tenemos la pluralidad del Ejad, But what I'm aiming at right now is to understand pero lo que intentamos entender ahora, the Bible tells us clearly that there is one God. que la Biblia dice claramente que hay un solo Dios. And the Bible tells us clearly that there are three who are God. Pero la Biblia nos dice claramente que hay tres que son Dios. And the math just doesn't make sense. Y que esto en la matemática no tiene mucho sentido. There's no category for 1 equals 3 or 3 equals 1. No hay ninguna categoría que diga que 1 es igual a 3 y que 3 es igual a 1. You can look clear through the ethics, the logic of the Nicomachean ethics of Aristotle, and you will not find anything like that. Y en ninguno de los filósofos van a encontrar ustedes nada parecido a esto. Then there's another problem. Let's make it worse before we fix it. Pero hay un problema más que lo hace peor todavía para resolver. Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. Jesus Christ is human. Jesucristo es humano. I rest my case. There are conundrums that need to be solved very carefully in the Bible. Hay estos asuntos que deben ser tratados muy delicadamente en la Biblia. There is no philosophical categories for that. No hay categorías filosóficas para esto. Now, there are some stories that talk about being partially God and partially human. Hay historias que hablan acerca de ser parcialmente Dios y parcialmente humano. Zeus's daughter falls in love with a farmer and has a son by him, and the son ends up being partially God and partially human. Hay historias en la filosofía griega donde eran parte Dios y parte humano. This is what the Iliad is written about. Esto es lo que la Ilíada habla. And then you've got Hercules, who was such a wonderful, heroic human that upon his death, the gods voted him divine. Y que en muchos de estos casos, aun cuando el personaje era muerto, seguía siendo Dios. That's the end of the Odyssey. Este es el fin de esta obra. So Homer's two poems, the Iliad and the Odyssey, Así que Homero escribe la Ilíada y la Odisea, big thick poems, son unos grandes tomos, describe two weirdnesses within the realm of possibility in the scriptures of the Greeks. así que describe de esta manera las rarezas de estas obras griegas, Because the poets were the scriptures of the Greeks. porque los poetas escribían sobre los conceptos griegos. Hesiod, Homer, Pindar, the rest of them. Homero, Píndaro, etc. But they were a man that became a god Pero and was este, no longer a man. pero este era un hombre que venía de Dios, pero no era más Dios, más hombre. Or a son of a goddess and a human that was part of each. O eran hijos de un Dios y parte de una ser humana. There's still no categories to fit the realities that the scripture is presenting to us. Así que no hay categorías para mencionar lo que la Biblia nos está describiendo. But wait, there's more. Pero esperen, todavía hay algo más. How about the father-son relationship? ¿Qué acerca del Padre? Jesus is the Son of God, Cristo es el Hijo de Dios and the brother-brother relationship. Jesus is our brother. y Cristo es nuestro hermano. Tiene esa This gets a relación little de hermandad. confusing. The early church was frustrated with trying to figure out how to describe who Jesus is in the face of these kind of scriptural issues. Así que la iglesia primitiva estaba frustrada tratando de entender cómo era Jesús a la luz de estos escritores griegos. And then the philosophical issues themselves have a mathematical illogic that I call the Pythagorean impetus. Así que hay este problema
en la filosofía en cual la matemática no cuadra y que tiene un nombre especial. 3 does not equal 1. 3 no es igual a 1. And then the Middle Platonic model of how we have a transcendent monad giving immanent emanations, being the pneuma and the logos. Y entonces tenemos el problema de un nómada trascendente que ahora tiene que convertirse en un logos y en un neuma inmanente. Also does not match what we actually read in Scripture. Y eso no calza con lo que nosotros leemos en la Biblia. There are simply no philosophical categories to fit the realities of what we find in Scripture. Así que no hay categorías filosóficas que calcen con lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. Which is actually good news. Y eso de paso son buenas noticias. Because we're not supposed to be using philosophy in order to interpret Scripture anyway. Porque no se supone que no debemos de usar la filosofía para entender las Sagradas Escrituras. The categories should not be taken from philosophy and laid on the Scripture. Y no se deben de tomar las categorías filosóficas para entender las Escrituras. The categories should arise from Scripture themselves. Las categorías deben de surgir de la Escritura misma. We should interpret Scripture by Scripture. Debemos de interpretar la Escritura por la Escritura. Comparing Scripture with Scripture. Leer la Escritura contra Ellen Escritura. White said, here a little, there a little, pull it together and come up with the truth. La hermana White dice, lee un poquito por aquí, un poquito por allá y luego júntalo. So the early church, in attempting to come up with models that represented what they thought they were reading in Scripture, when they had laid philosophy over the top of it, Así que cuando la iglesia primitiva trataba de leer la Escritura, lo hacían con ese marco filosófico que había en el mundo griego. included largely 3 models. Así que incluían 3 grandes modelos. And I'm going to present the models up on the stage here as 3 spots on the stage. Way over here, Imagínense que hay 3 puntos aquí en el I'm going to escenario. have the models suggested by Sibelius. Este es el modelo sugerido por Sibelio. Sibelius was a late 2nd century thinker who was attempting to try to describe what Scripture taught about Jesus Christ, Y él estaba tratando de describir lo que Jesús creía él que era, especially in regard to his relationship to God. especialmente relacionado a su relación con Dios. And he called it modalism. Él le llamó modelismo. Over here is modalism or extreme oneness. Así que este modelismo es en una extrema unicidad. Sibelius' basic idea is the 3 are one because all 3 are one person. Porque los 3 son uno, porque los 3 son una persona. And this one person who is the one God presents himself in 3 different modes. Y este que es uno se presenta de 3 modos diferentes. So in rough chronological order, Sibelius argued that in the Old Testament times or in the time before Christ, God represented himself in the mode of the Father. Así que Sibelius decía que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en la forma del Padre. The Father is creator, Así que el Padre era el creador, the Father is lawgiver, era el dador de la ley, the Father is the one for whom the sanctuary was built, era por quien se construía el santuario, etc. etc. Yahweh is the Father. Y siempre era el Padre. Elohim is the Father in the Old Testament. Elohim es el Padre en el Nuevo Testamento. But then, during the time of the incarnation, Sibelius argued, this one person who is the one God revealed himself in the mode of the Son. Pero Sibelius argumentaba que ahora en la persona de Jesucristo se encarna en el modo hijo en el This Nuevo Testamento. Word who became flesh and dwelt among us. Y que por eso se hizo carne y estuvo uno con nosotros. And so we perceived him, John says in 1 John 1 and through 5, we saw him with our eyes, we touched him with our hands, we heard him with our ears,
this is what we present to you. Así que Sibelius dice que cuando Juan argumenta en Juan 1 del 1 al 5, dice, este es el que vimos, este es el que tocamos, este es el que estuvo con And nosotros. Sibelius says this is the second mode. Este es el segundo modo. He's gone, the same person was in the mode of the Father, is now chronologically in the mode of the Son. Es el mismo que estaba en el modo Padre, pero ahora está en el modo Hijo en el Nuevo Testamento. And then misunderstanding what John was saying in John 14 through 17, Sibelius argues that Jesus had to leave in order to become the Holy Spirit. Así que, según Sibelio, él interpretaba a Juan y decía que Jesús tenía que vivir aquí a fin de que apareciera el Espíritu Santo. In his extreme oneness, Sibelius argued that Jesus had to stop being the Son in order to become being the Holy Spirit. Así que Jesús tenía que dejar de ser el Hijo para poder convertirse en el modo Espíritu Santo. But there you have the three: the Father of the Old Testament, the Son of the Incarnation, and the Holy Spirit during the age of the church. Así que tendrías al Padre en el Antiguo Testamento, al Hijo que estaba encarnado y al Espíritu Santo que iba a guiar a la iglesia. It's got a couple of things going for it as a model. Así que tiene algunas cosas buenas este modelo. It's simple. Es simple, es sencillo. It explains how the three are one. Así que explica cómo los tres son uno. However, it has some major problems if you start comparing it with some of the other scriptures that Sibelius was not quoting. Así que tienes muchos problemas cuando empiezas a buscar las citas de las cuales Sibelio no hace referencia. Which is exactly what the early church did, and they started reading Luke chapter 3 and 4. Así que eso fue la que la iglesia primitiva empezó a hacer y empezaron a leer Lucas 3 y 4. Or the baptism as it's regarded in the other of the Gospels as well. Así que la ceremonia bautismal de la que hablan los evangelios. You see, during the baptism, you've got the Son walking out of the water, Tú miras allí al Hijo que está saliendo en el bautismo, saliendo del agua, and at the same time, you have the Father speaking from heaven. y tú tienes al Padre al mismo tiempo hablando desde el cielo. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Simultaneous to that, the Holy Spirit comes down one of the three times he presents himself in physical form, in the form of a dove. Y entonces se presenta el Espíritu Santo en forma de paloma y desciende sobre Jesús. So the chronological modalism falls apart at the baptism. Así que el modo cronológico, el modelo cronológico no funciona en la situación del bautismo. And the early church said, Sibelius, nice try, it's just wrong. It doesn't match what Scripture tells us. Sibelio, muchas gracias, pero todo lo que dijiste está equivocado, no pega con lo que la Escritura dice. By the way, Pero Scripture tells us all kinds of things about the relationship between the Father and the Son. la Biblia nos da todo tipo de información de la relación del Padre con el Hijo. If there are only one person, there is no relationship. Pero una sola persona no es relación. And of course, then there's John 1:1. In the Juan- beginning was the Word, and the Word was with. Y lo que dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. If they are one person, there is no with. Si es una persona, no hay con Dios. The extreme oneness of Sibelius does not work. Así que ese modelo de Sibelius no funcionaba. But his disciple, Paul of Samosata, came up with an innovation. Pero su discípulo Pablo Paul of Samosata. el Pablo de Samosadia, él hace un aporte. He says, our God is so capable, he can be all three modes at once. Así que nuestro Dios es tan capaz que él puede hacer los tres en uno solo. And therefore give the appearance of relationship. Y entonces ya él da esa relación. But this doesn't quite make it either. Pero esto tampoco lo hace justo. You see, the hardest moment of Christ's life Los momentos más difíciles de la vida de Cristo was when he said, Father, glorify me. es cuando él dice, Padre, glorifícame. And what followed was the Gethsemane experience. Y esa experiencia que estaba teniendo. And in Gethsemane, Jesus says to his Father, Father,
if it is possible, let this cup pass from me. Y entonces Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. But nevertheless, not my will, but your will Pero no be obstante, done. no se haga mi voluntad, sino la tuya. That's hard to call dynamic monarchianism. Esto es una dinámica difícil para el monarquismo. That is a relationship of trust between two persons. Esa es una relación de confianza entre dos personas. Jesus sent the Holy Spirit, he's sending the third person. Así que cuando Jesús envió al Espíritu Santo, envió a la tercera persona. So, extreme oneness did not make it because it does not match everything Scripture tells us about Christ in relationship. Esta teoría no funciona porque no calza con la que la Biblia dice de la relación del Padre con el Hijo. Way over here, Mucho más por the acá, opposite of extreme oneness, lo extremo al modelismo. I'm going to present extreme difference. Voy a presentar diferencias extremas. This is extreme difference between what the Father is and what the Son is. Es la extrema diferencia entre lo que el Padre es y lo que el Hijo es. This is the side of people that said, well, the simple way to say it is there's only one monarch and then there's something else that's not quite God. Esto dice que hay un solo monarca, pero el otro no es Dios. So there's still only one God, and the Father is God, and therefore the Son is something else. Y que hay un solo Dios que es el Padre y que es el monarca, pero el otro no es Dios. The first person that argued this strongly was Origen of Alexandria. Así que el primero que esbozó esto fue Orígenes de Alejandría. And you can get some very good reading on this. I'm not going to have time to tell them about it right now. I'm going to go straight to the arch enemy of extreme oneness, Arius. Así que Orígenes llegó a ser el extremo oponente, enemigo del otro modelo que se planteó. This idea down here comes to us in church history as Arianism. Esta idea vino a nosotros en la historia de la iglesia como arrianismo. And so I'll quote to you from the Thalia by Arius. Y les voy a decir de las áreas de donde proviene. And I would urge you, if you want to be a good theologian, to read the Thalia sometime. Por favor, si usted quiere ser un buen teólogo, lea las Talias. You can find dozens of websites that have it on in its complete form in both Greek and translations in Usted modern las puede languages. encontrar de manera completa y gratuita en sitios web. Some of the sayings in the Thalia, it's really short. It's about 3 or 4 pages. Son 3 o 4 páginas y son cortas. But some of the most pithy quotes from the Thalia include this one. Pero una de las citas más poderosas de la Thalia es esta. Speaking of the Son, Hablando del Hijo, Arius argues, there was when he was not. Él estaba cuando no era. There was when he was not. Él estaba cuando no era. And he builds this on his misunderstanding of Proverbs chapter 8, verse 22. Y esto comienza a entrar en conflicto con lo que la Escritura dice. Instead of seeing Proverbs 8:22, if in fact that was the Son, being an inauguration into a new kind of life, like when you have a son of a king becoming a king. Today I have begotten you. That terminology from Psalms 110. Así que cuando se describe esa relación que el hijo del rey llega a ser el nuevo rey, que se usa en Salmos, In similar way, I think the correct way to understand Proverbs 8:22, if you're going to have Sophia equal the Son, would be to see it as inauguration language. así que cuando se habla de Proverbios 8:21 y se habla del hijo como en la iniciación de su reinado. Arius took it as birthing language, Y origin language. Él tomó esa palabra que habla ahí del origen como un nacimiento físico. You see, he gets that from the root
of the word begotten. Y él toma de la palabra engendrado, de ahí toma el origen de la palabra que fue engendrado, Which most famously comes down to us in the term monogenes, as used several times by John. y esto es de donde viene la palabra monógenes, exacto, So most famously in John 3:16, que habla de Juan 3:7. for God so loved the world that he gave his only begotten son, Porque de that tal manera whosoever amó Dios believeth al in mundo him que dio a shall su not Hijo, perish, but have etcétera, everlasting life. etcétera. What does monogenes mean in John? ¿Qué es el término del monaguismo en Juan? Unfortunately for the early church, Desafortunadamente la iglesia primitiva they had a principle of scriptural interpretation tenían el principio de la interpretación de la escritura that was built on Irenaeus of Lyon que era basado en Irineo de León, when he argued you cannot interpret scriptures however you want, you must only interpret scriptures according to the way the church interprets scriptures. donde decía, tú no puedes interpretar la Biblia como tú quieres, tú tienes que interpretar la Biblia como la iglesia dice. Let's evaluate that as a hermeneutic real quick. Así que vamos a evaluar eso dentro de poco. Do churches make mistakes? ¿La iglesia comete errores? Yeah, obviously, they're human. Sí, son humanos. So, yes, they make mistakes. Sí, cometen errores. So, if they make a mistake, how do they correct the mistake? Y si ellos hacen errores, ¿cómo corrigen los errores? By interpreting scripture. Al interpretar la escritura. You read scripture to correct the church. Tú lees la escritura para corregir la Every iglesia. generation needs to read the scripture in order to correct the church. Toda generación tiene que leer la escritura a fin de corregir a la iglesia. Because God's truth resides in God's word. Porque la verdad de Dios precede de la palabra de Dios. The people of the church are not the deciders of the truth of God. La gente de la iglesia no son los que deciden la verdad de Dios. Therefore, as a hermeneutic, you can only interpret the scriptures according to the church is a fallacy. Por eso es una falacia decir que la escritura se interpreta solo a la luz de la iglesia. It's the fallacy that helped bring a lot of really bad doctrines into the history of interpretation of scripture. Esa es una falacia que permitió que muchas malas doctrinas entraran a la historia de la iglesia sagrada. Like the doctrine of the immortality of the soul, Como la doctrina de la inmortalidad del alma, or the doctrine of eternally burning hell, como la doctrina de un infierno eterno, or the doctrine that the apostles changed the Sabbath to Sunday. como la doctrina que los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo. All these things are based on really bad readings of scripture Estas están basadas en un mal fundamento bíblico that became normative for the church, and you cannot change the way you interpret scriptures because you must interpret them according to the way the church has interpreted. Así que estas llegaron a ser porque tú no puedes cambiar lo que la iglesia ha interpretado y por eso llegaron a ser doctrina. So you can see the circularity of the reasoning that makes it a fallacy. Ustedes ya vieron cómo el círculo vicioso de razonamiento lo convierte en una falacia. Thank God the early Adventists started to interpret Scripture rather than merely accept the reception of Scripture as it came down to us in tradition. Así que debiéramos de agradecer cómo fueron los primeros adventistas que volvieron a la escritura y la aceptaron en lugar de aceptar lo que la iglesia enseñaba. That's how they were open to the Sabbath. Así es como llegamos a la verdad del sábado. That's how they were open to the idea that we do not have a soul, we are a soul. Así es como llegaron a la idea de que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. That's why they were open to the biblical idea that hell is not a place, it's a time. Así fue como llegaron a la idea de que el infierno no es un lugar, sino es un tiempo. And a very short time at that. Un tiempo corto de muerte. I thank God that Seventh-day Adventism has always found our truth in Scripture. Así que gracias a Dios, el adventismo está fundado en la escritura y la sola escritura, Not in the traditions of the church. no en las tradiciones de la iglesia. Go back to Proverbs 8:22 Así que de vuelta a Juan, and John 3:16 en Juan 3:16 and monogenes.
y el monogenes. In the 2nd century, En el segundo siglo, the church decided, la iglesia decidió, through people like Theophilus of Antioch and Irenaeus of Lyon, así que la iglesia decidió a través de Irineo de León y otros that padres, monogenes had to do with origins que rather el than monogenes simple. tenía que ver con origen. In actuality, the semantic range of monogenes includes the possibility of being an origin. Así que el origen semántico hoy de monogenes puede incluir un origen, But it includes the bigger possibility of meaning unique. pero incluye el mayor punto, que es ser único. It could mean having a beginning or it could mean unique. Puede ser en el principio o puede ser único. So how do we decide which it is? ¿Cómo decidimos qué es? By comparing scripture with scripture and Comparando. seeing what the rest of scripture tells us about Jesus. Comparando lo que escritura con escritura y viendo qué dice acerca de Jesús. Does Jesus have a beginning? ¿Jesús Not tuvo un principio? as Jesus, he became flesh, but as Christ, as the Son of God, he is eternal. And there is Hebrews 1:1-3. Así que como Jesús tuvo un principio, pero como Cristo es eterno según Hebreos. Colossians 2:7-9. Colosenses 2, de 7 al 9. Philippians 2:4-8. Filipenses 2. And also you have it in John 1:1-3. Y también lo tienes en Juan 1:1. Scripture makes it clear that Son does not have an origin. Así que la escritura es clara al decir que el Hijo no tuvo un origen, But the Son is unique. pero que el Hijo es único. And we find out how unique when we look at the use of monogenes in John 1, verse 18. Y es cuando vemos en Juan 1:18 el uso exclusivo de la palabra monogenes. I'll get back to Arius in a minute. I just need to read my Bible. Voy a regresar aquí y ya regreso. John 1:18. Juan 1:18. No one has ever seen God. Nadie ha visto a Dios. The monogenes, El monogenes, who is at the Father's side, has made him known. que ahora es dado a conocer. So I got a tough question for you. Tengo una pregunta para This is a ustedes. textual critical question. Esta es una pregunta muy crítica. There's another word there after monogenes in the original text. Hay una palabra más que monogenes en el texto bíblico. And all of the earliest texts that we have, clear up through the 4th century, say monogenes theos. Y los manuscritos más antiguos dicen monogenes theos. But the whole Byzantine text type from the 6th century and beyond has consistently monogenes huios. Pero todos los textos bizantinos del siglo VI para adelante dicen monogenes huios. Huios. And of course, monogenes huios would mean one and only son or one and only, one and only is probably the easiest way to say it. But if it's monogenes theos, like all the early manuscripts have, Pero ese nos da un problema, ese monogenes huios, que puede referirse a su origen, pero los mejores manuscritos dicen monogenes theos. it would translate the one only God who is at the Father's side. Y se traduce el único y el único Dios que está al lado del Padre. The unique God, El único Dios. unique in that he had just become flesh 4 verses before. El único que se hizo carne. John 1:14, Juan 1:14. the word became flesh and Y la dwelt among carne us. y la palabra se volvió carne. That made him unique Eso lo hace único. among the Godhead. Así que como el Dios de la He's Trinidad. the only member of the Godhead who put on a human nature. Es el único miembro de la Trinidad que se puso en carne humana. The probability that the early church rejected the idea that that could be monogenes theos and matched it to John 3:16, the more popular text, Es muy probable que la iglesia primitiva rechazara la idea del monogenes theos
para tratar de calzarlo con Juan 3:16. is a very high probability. Es una alta probabilidad. It makes sense to solve a problem by changing a reading rather than creating a problem by changing a reading. Así que ellos prefirieron hacer ese cambio antes que tener ese problema sin resolver. And for anybody except for those who believe the eternity of the Son of God, Y para aquellos que creen en la eternidad del Hijo de Dios, monogenes theos was a difficult reading. monogenes theos es una lectura difícil. Monogenes huios reads very smoothly in the mind because it copies the popular text of John 3:16. Porque monogenes huios es un texto que es más fácil de entender a la luz de Juan 3:16. I agree with the textual critics who argue that the harder reading is probably the original reading. Así que he leído algunos críticos que dicen que probablemente la lectura más difícil de monogenes theos sea la original, Especially in this case. especialmente en este caso. So we have here what is most probably Así que tenemos lo que es más probable, a statement that forces monogenes not to talk about origin, así que esta es una declaración que fuerza al monogenes a no hacer una declaración de origen, but to talk about uniqueness. sino de algo que es único. The one unique God El único, un Dios y único who is at the Father's side que estaba al lado del Padre, has made him known. que se ha hecho conocido. This matches beautifully with Hebrews 1:1-3. Esto calza perfectamente con Hebreos 1:1 en In adelante. times past, En los God tiempos talked to us through the pasados. prophets. Dios habló a través de los profetas, But the writer says in these last days, pero en estos últimos días God has revealed himself through the Son. Dios se ha revelado a través del Hijo. Son makes the Father known. Así que el Hijo da a conocer al The Padre, one unique God al único Dios who is in the bosom of the Father, que estaba ahí en el corazón del Padre, side by side with the Father, a lado del Padre, has made him known. lo ha dado a conocer. Now let's go ask a question of Arius. Vamos ahora a hacerle una pregunta. Arius, Arrio, when you read Proverbs 8:22 in the context of Hebrews 1, cuando tú lees Proverbios 8:22 a la luz de Hebreos, John 1, Juan 1, especially verse 18 and verse 1, especialmente el verso 8 y el verso 1, Colossians 2, Colosenses 2 and Philippians 2, y Filipenses 2, that assert that the Father and the Son share the same nature. y que donde dice que el Padre y el Hijo comparten la misma naturaleza. How can you interpret Proverbs 8:22 ¿Cómo vas a interpretar Proverbios 8? to mean that there was when he was not? ¿Cómo decir que Él estaba cuando no era? The early church rejects this by and large. La iglesia primitiva rechazó esto de manera rotunda, But it preached well. pero Therefore, it kept coming back. eso regresaría, This brings up a problem of Christology. y esto trajo un problema cristológico en el Nuevo Testamento. Everywhere in the New Testament, it is consistently uplifting Christ. Todo en el Nuevo Testamento ensalza la obra de Nowhere Jesús. in the New Testament do we have Christ pulled down. De nada en el Nuevo Testamento hace bajar o rebaja a Jesús. And yet, many preachers in the early church wanted to pull Christ down to be just like us. Y muchos escritores de la iglesia primitiva querían rebajar a Jesús de tal modo que fuera uno igual a nosotros, So that he can be someone we can imitate. así que es así para que pudiera ser alguien a quien nosotros pudiéramos imitar. For instance, Origen's way of salvation, Por ejemplo, el método de salvación de Orígenes, as described in On First Principles, que ha descrito varios principios, doesn't even mention the cross.
Ni siquiera menciona la cruz. There's no need for the cross in Origen's way of salvation, En el modo de salvación de Orígenes ni se necesita la cruz. because Origen's way of salvation is Jesus did it, so you do it. Así que el método de salvación de Orígenes, si Cristo lo hizo, tú tienes que You hacerlo. are saved by living a perfect life following the example of Jesus. Tú vas a ser salvo por vivir una vida perfecta como lo hizo Jesús. Jesus did it, so you do it, Si Cristo lo hizo, hazlo tú también. and you can be saved. Y tú vas a ser salvo. If I may be so blunt, and you can save yourself. El problema es que tú no puedes salvarte a ti mismo. Origen was condemned as a heretic for saying this. Así que Orígenes fue condenado como hereje por decir esto. And yet, it held on because it preaches well. Y era bien conocido porque predicaba bonito. It preaches well because if you're going to whip people with, you have to shun hell, and the way to shun hell is to be good. You have to be good, and the way to be good is to follow Jesus. Así que Orígenes era un buen predicador que decía, si tú no quieres ir al infierno, tienes que portarte bien. But I will tell you something, that's not preaching the gospel, that's motivational speaking. Eso no es predicación del evangelio, esa es una predicación motivadora. We as Christians are not called to be motivational speakers to get people to try harder. Dios no nos llamó a ser motivadores para que la gente se esfuerce más. We're called to lead people to repentance so they can receive forgiveness and power in their lives to change. Somos llamados a predicar el evangelio de manera que las personas se arrepientan y confiesen sus pecados Once y again, vengan a Jesús. I come back to the basic truism that we should be depending on Jesus Christ for our salvation, not ourselves. Y por eso debemos de depender de Jesucristo para nuestra salvación y no de nosotros mismos. So saving yourself by behaving or through behavior is a non-starter. Así que tratar de salvarnos por tu conducta, eso no tiene sentido. The works of salvation are done by God. Las obras de la salvación son hechas por Dios, In you, en ti, but by God. pero por Dios. So, Arius Arrio and his very, very motivational speaking, Jesus did it, you can do it too, y su frase motivadora de que Cristo lo hizo, tú también puedes, is not a good reason No es for una buena accepting a razón heresy about Jesus Christ. para aceptar una herejía acerca de Cristo Jesús. Always doubt any Christology that wants to pull Christ down to your level. Siempre duda de una cristología que rebaja a Jesús a The New nivel humano. Testament always exalts Christ. El Nuevo Testamento siempre exalta a Jesús. We're never supposed to do anything except exalt Christ No, se supone que no debemos de hacer and nada depend excepto on Him elevar for a our Jesús, salvation. especialmente para nuestra salvación. But there are those who want to pull Christ down Pero hay algunos que quieren rebajar a Cristo so we can do what He did. y para que podamos hacer lo que Él hizo. Arianism was rejected by the early church El arrianismo fue rechazado por la iglesia primitiva because it did not match what the Bible told us porque about no Jesus calza Christ. con lo que la Biblia dice. So I have two extremes. Así que vamos al 3. The extreme oneness of Sabellianism Tenemos el extremo de Sibelio and the extreme difference of Arianism. y el extremo de arrianismo. But neither of them match what the Bible teaches. Pero ninguno de los dos calza con lo que la Biblia dice. And I'm running out of time, so I'm going to summarize. Así que se me está acabando el tiempo y tengo If que you want more of resumir. this, you can watch the Trinity Project on Andrews University. Ustedes pueden leer el proyecto de la Trinidad en Andrews, la Universidad de Andrews. I've got 5 hours on Trinity in the early church on the Trinity Project. Así que le hemos dado muchas horas para eso, de escribir eso. But what does the Scripture teach about Jesus Christ? Pero ¿qué es lo que la Escritura describe acerca de Jesús? Okay, I've been hinting at it all along. Así que ya les hablé de las otras dos. He was with God, Estaba con Dios, rejecting Sabellianism. rechaza el sibelianismo And he was God, y era Dios rejecting extreme difference. y rechaza al arrianismo. And all these other passages I've been referring to that
show that the Father and the Son share the same nature, Y los pasajes que les he leído nos muestran que tanto el Padre como el Hijo comparten la misma naturaleza. demonstrate that the Scripture teaches us that the Son and the Father have the same nature. Así que esos pasajes nos dicen que tanto el Padre como el Hijo tienen la misma naturaleza. Let's name off the four big ones. Así que esta es la cuarta. John 1, Juan 1, Colossians 2, Colosenses 2, Philippians 2, Filipenses 2, Hebrews 1. Hebreos 1. Esos son los cuatro grandes. And then, of course, you can go and read Ellen White, También pueden ir, por supuesto, y leer a Elena de White. Desire of Ages. El deseo de todas las gentes. In him En él, is life, su vida, of himself underived. y fue hecha maravillosa. Jesus Jesús is God. es Dios. With the same nature. Pero es la misma naturaleza. Athanasius of Alexandria takes this on. And he writes a big long treatise against the Arians. Así que este hombre de Alejandría escribió un gran tratado contra la herejía. Tertullian takes this on Tertuliano tomó and ese, writes a big long treatise against the Sabellians in the name of a person by Praxius. así que Tertuliano ataca a los Sibelios por la forma de su práctica. Praxius was a disciple of Sabellius, and Tertullian wrote and fried his theology using the Bible. Y Tertuliano escribió contra este discípulo de Sibelius usando la Biblia. So, and Athanasius takes on Arius. This is in the 4th century. Y en el siglo IV hay ciertas áreas. And he says in his treatise against the Arians En su tratado contra los arrianos dice that all the statements in John que todas las declaraciones de Juan that talk about the Son coming from the Father, hablan del Hijo viniendo del Padre. and I haven't counted them recently, but I believe I counted them once as 16 of them. Y yo los he contado recientemente y creo que conté 16 If declaraciones. you'd like to prove me wrong, you can count it tonight and bring me the right number tomorrow. Así que si estoy equivocado, mañana les voy a traer el número correcto. I always welcome challenges from my students. Así que yo siempre desafío a mis estudiantes. But all of these statements, I have come from the Father, I have come from the Father has sent me, etc., Todas esas declaraciones de yo vengo del Padre, el Padre me ha enviado, etcétera, are referring to the role of the Son as Savior. definen su rol de Jesús como Salvador, The role of the Son as mediator. el rol del Hijo como mediador, And the roles of Savior and mediator do not deny that he is equal with God. y su rol como Salvador y como mediador no niega su relación como Dios. He communicates and mediates. Él comunica e intercede, But that's not a lesser role. pero ese no es un rol menor. He comes to die for us. Él vino a morir por nosotros, But that's not a lesser role. pero ese no es un rol menor. In fact, on account of this role that he does, he comes and he bears our sin and he dies as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pero en función de ese rol, Él viene y entierra nuestros pecados, muere como Cordero de Dios y nos da oportunidad de salvación. On account of this, he is highly exalted. Y por eso Él ha sido exaltado. He is held to be the name above all names. Y está por la eternidad exaltado. We worship him as Lord and God Y lo adoramos como Dios y because of what he's Señor. done for us. Y viene por He nosotros. is the God who came to be with us so we can understand that we have a relationship with God. Ese es el Dios que vino para estar con nosotros y para que nosotros tengamos una relación con Dios. Which exactly is what God the Father had always wanted. Y eso es lo que el Padre siempre quiso. Why did God come and walk in the garden with Adam and Eve? ¿Por qué Dios puso un ángel que cuidara a Adán y a Eva en el Edén?
Because he wanted to be with them. Él quería estar con ellos ahí. Why did he say, let them build me a sanctuary that I may dwell with them? ¿Por qué dice que Dios quería que le construyeran un santuario para habitar en medio de Because he ellos? wanted to be with us. Porque quería estar con nosotros. Why in the earth made new do we finally have the statement of most importance in Revelation 21 verse 3, I will be their God and they will be my people? Porque en Apocalipsis dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Because he wants to be with us. Porque Él quiere estar con nosotros. And Jesus Christ, as Emmanuel, God with us, did that. Porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. He came from the Father Vino del Padre to show the love of the Father. para mostrarnos el amor del He Padre, came from the Father para venir al to Padre. show that God, all of God, Father, Son, and Holy Spirit, wants to be with us. Porque para mostrarnos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quieren estar con nosotros And are determined to save us. y están determinados a salvarnos. The Word became flesh. Y la palabra se hizo carne. Philippians 2 tells us. Y Filipenses 2 nos dice, Took on the role of servant. y tomó el rol de siervo, Took on the role of a tomó el rol de un criminal, took on the role of dying on a cross. tomó el rol de morir en una cruz Order the a fin de que podamos ser salvos. is our God. Ese es nuestro Dios. Coming a second time as King of Kings and Lord of Lords. Y viene por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ephesians 1:21 Efesios through 23. 1 al 21 al 23 dice, This Savior of ours who died on the cross becomes the all in all, filling all. este Dios va a venir y va a llenarlo todo. Isaiah calls him the everlasting Father and the Prince of Peace. Y Isaías dice que es el Padre eterno y el príncipe de paz. Let us always, with the Bible, along with all the Bible Esto es a lo writers, largo de toda la Biblia que dice esto. exalt Christ. Exalta a Cristo. He's our God. Es nuestro Dios, He's our King. nuestro Rey, He's our Savior. nuestro Salvador, He's our Lord. nuestro Señor. Don't pull him down No lo rebajes. Build them up. Exáltalo and let him save. y déjalo que te salve. As Adventists, we depend on the Bible for our truth, Pues nosotros como adventistas dependemos de la Biblia como verdad and we depend on Jesus y for our dependemos de salvation. Jesús como nuestro Salvador. Thank you. Dios les bendiga.